Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 2375811 kelas 5A. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan lab 1 yaitu Introduction to AWS IAM. Jadi pada video kali ini pertama jadi AWS Identity and Access Management atau IAM merupakan layanan web yang menggunakan pelanggan AWS untuk mengelola pengguna dan izin akses pengguna di AWS. Dalam era cloud computing yang berkembang pesat, keamanan dan kontrol akses menjadi aspek fundamental yang harus dipahami oleh setiap praktisi teknologi informasi. Kemudian tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan implementasi AWS IAM melalui pengalaman hands-on. Secara spesifik, praktik ini akan mengeksplorasi pengguna dan grup yang telah dibuat sebelumnya, memeriksa kebijakan IAM yang diterapkan pada grup-grup tersebut, menambahkan pengguna ke grup dengan keamanan spesifik, dan menguji efek kebijakan terhadap akses layanan. Nah, mungkin kita langsung ke pelaksanaan praktikum. Jadi di sini kita akses AWS Management Console terlebih dahulu. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengakses AWS Management Console melalui link yang disediakan dalam lab environment. Kemudian proses ini memakan waktu menunggu hingga indikator berwarna hijau muncul yang menandakan bahwa environment telah siap digunakan. On the top of this instruction, just start lab. Oke, kita tunggu. A timer display at the top of the page and shown the time remaining in the session. Before you continue, wait until the circle icon to the right of the AWS green link in the upper left corner turns green. To connect the AWS Management Console, choose the AWS link in the upper left corner. A new browser tab opens and connects you to the console. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya. Nah, oke, di sini AWS-nya udah hijau. Terus kita klik begini. To connect the AWS Management Console, choose the AWS link in the upper left corner. Bentar, izin screenshot. In the search box of the right of service, search for and choose IAM to open the IAM console. Nah, di sini kita search IAM. Oke, kita tunggu.
Sudah nih, kita muncul ya. Lalu kan sini sudah terbuka IAM-nya. Kemudian in the navigation pane of the lab, choose user. Kita klik dulu. IAM console. Lab, choose user. Kemudian kita pilih user 1. This will bring to a summary page for user 1. The permission tab will be displayed. User 1. Kemudian permission. Nah, di sini. Kemudian next step, notice that user 1 tidak memiliki any permission. Ya, di sini enggak ada 0. Kemudian choose the group tab. User 1 also is not a member of any group. Ya. Lanjut. Choose the security credential. Kemudian user 1 is assigned a console password. In the navigation pane of the lab, choose user group. Setelah itu, nah di sini ada admin support sama S3 support. Oke, lalu kita pilih C2 support. This will bring you to summary page for the AC2 support. Okay. Choose the permission tab. Kemudian this group has managed policy associated with it called Amazon RAC2 read-only access. Okay. Manage policies are pre-built policies. Kemudian manage policy adalah kebijakan yang telah dibuat sebelumnya baik oleh AWS maupun administrator yang dapat diterapkan pada beberapa pengguna dan grup. Ketika policy diperbarui, perubahan tersebut langsung berlaku untuk semua entitas yang menggunakan policy tersebut. Lalu dengan mengklik icon plus, dapat melihat detail
kebijakan yang memberikan izin dan list dan description informasi tentang EC2, Elastic Load Balancing, CloudWatch, and Auto Scaling. Jadi kemampuan untuk melihat sumber daya tanpa memodifikasi ideal untuk peran support. Kemudian choose the minus icon to hide the policy details. Okay, done. In the navigation pane of the left, choose user group. Choose the S3 support. Choose the permission tab. Lihat S3. Kemudian choose the minus icon to hide the policy details. In the navigation pane of the left, choose user group. Choose the EC2 admin. Lalu kita pilih izin atau permission. This group slightly different from the other two. Instead of manage policy, it has an inline policy, which is a policy assigned to just one user or group. Inline policies are typically used to apply permission for one-off situation. Choose the plus icon to view the policy details. Choose the minus icon to hide the policy details. Jadi di sini ada business scenario for the remainder of this lab. Jadi user 1 di grup S3 support, read only access to Amazon S3. Kemudian user 2 di EC2 support, dia cuma bisa membaca. Nah, kalau EC2 admin dia dapat melihat, dia bisa view, start and stop Amazon EC2 instance. Task 2, kita menambahkan user ke grup. Oke. In the left navigation pane, use user group. Kemudian choose the S3 support. Lalu choose the user tab. Oke, udah. Kemudian in the user tab, choose add user. Add user. Oh, ini. Kemudian in the add user to S3 support window, compare the following. Select user 1. Choose user 1 at the bottom of the screen. Choose add user.
in the user tab you will see the user 1 has been added. Oke, udah. Kemudian you have hired user 2 into a role where they will provide support for Amazon EC2. Kita akan menambahkan user 2 di EC2 support group. EC2 support, tambahkan pengguna, pilih user 2. Kemudian kita menambahkan user 3 untuk EC2 admin. Kemudian user 3 in the navigation pane of the LED, choose user group. Each group shall now have a 1 in the user column. Ya, di user column di sini ada 1 ya minimal. Screenshot. In the navigation pane of the LED, choose dashboard. Kemudian assign URL for IAM user in this account link is displayed on the right. It will look similar to the right kanan. Ini copy, kita masuk ke mode samaran. Kemudian mana sih soalnya? Ini copy the sign in URL for IAM user this account to a text editor. Kemudian choose the menu bar at the top. Udah. Paste the IAM user sign in link to address bar of your private browser, and now you will sign in user 1. Nah, pertama kita masuk sebagai user 1. Kemudian passwordnya let password. Sign in. Why? In the search bar of the right, search for and choose S3 to open S3 console. Kita buka.
choose the name of the bucket. Since your user is part of the S3 support group in IAM, they have permission to view list of Amazon S3 bucket and the contents. Okay. Search for the choose EC2 to open EC2 console. Kemudian di sini kita nggak bisa di sini kita nggak bisa lah intinya. Oke. Jadi di sini istilahnya kita tuh untuk memverifikasi batasan akses. Nah, ketika kita mencoba mengakses layanan EC2 dengan user 1, hasilnya adalah pesan error. Kayak gini, saat mencoba melihat EC2 instance, kita coba lihat ya. Nah, dia muncul pesan seperti ini. You are not authorized to perform this operation. Gitu. Ini membuktikan bahwa sistem permission IAM berfungsi dengan benar dalam membatasi akses berdasarkan group membership. Nah, setelah menyelesaikan testing user 1, kita akan melakukan sign out dengan mengklik nama user, lalu kita pilih keluar. Kemudian kita pilih masuk. Username-nya user 2 dengan password lab. Nah, in the search box, search for and choose EC2.
kita melihat instance. Nah, di sini user 2 dapat mengakses EC2 console dan melihat instance yang tersedia, lalu mengonfirmasi bahwa EC2 support permission berfungsi. Kemudian ketika mencoba melakukan action stop instance, nah tadi ini sempat saya ubah jadi nVirginia, baru kita bisa ngakses lab host. Kemudian select the instance name lab host. Kemudian in the instance state menu above, select stop instance. Gimana ya? Oke. Jadi setelah kita pilih di sini ada status instance, kita pilih hapus instance. Stop, bukan hapus. In the stop instance window, select stop. Terus you will receive an error stating you are not authorized to perform this operation. This does mention that the policy only allow you to view information without making change. Jadi di sini kita nggak diizinkan untuk menghapus, kita cuma diizinin untuk melihat. Lalu choose the X to close the file to stop the instance message. In the search box of the right surface, search for S3 to open S3 console. S3. Kemudian you will see the message you don't have permission to list bucket because user 2 tidak memiliki izin untuk mengakses Amazon S3. . 3. . 3. 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
Mana sih? Oke. Lalu di sini kita disuruh sign out. User 3 lab pas 3 sign in. Search for choose IC2 to open IC2 console. IC2 in the navigation pane of the lab, choose instance. Oke, kita tunggu dulu. Kemudian kita pilih lab host. Kemudian kita pilih hentikan instance. Berhenti. Kita berhasil menghentikan penghentian. Nah, terus in the stop instance window, choose stop. Okay. Close your private browser windows. To record your progress, choose the submit. Kita pilih yes. Oke, kita tunggu. To find detailed feedback about your work, choose submission report. Kita tunggu. Loh, kok belum sih? Oke, kita ulangin ya yang tas 3. Ternyata harus di logout. Jadi kita langsung keluar aja sih.
dulu ya. Perasaan tapi tadi seharusnya sih udah di stop ya, kan tadi bacanya sudah berhasil. Oke, kita lihat dulu deh. Instance ini sudah dihentikan loh. Udah berhenti. Kenapa di sininya dia bilang user 3 iSetSwap instance-nya belum gitu. Ini udah berhenti sih. Oke, mungkin dia nggak bisa langsung gitu, mungkin harus ditunggu dulu beberapa saat. Oke, coba kita sign out deh nih. Lalu kita kan tadi disuruh close. Oke, close. Coba kita submit lagi. Pas 3D. Bahkan kita nggak tahu 3D. Oke, berhasil deh. Mungkin emang dia butuh waktu dulu buat misalkan ngesimpen, baru dia terbaca mungkin ya. Oke, di sini udah semua. Udah 40/40. Grades. Oke, udah. To find detailed feedback about your work, choose submission rate. Choose and lab, kita N, lalu kita pilih yes. To confirm that you want to end the lab analysis, close the message box now. Select the X in the top right corner to this panel. Oke, jadi di sini kesimpulannya semua objektivitas praktik telah tercapai, berhasil mengeksplorasi pre-create IAM user and groups, lalu menginskripsi IAM policies yang diterapkan pada grup, lalu mengimplementasikan real world scenario dengan menambahkan user ke grup, lalu menggunakan IAM sign in URL dengan efektif, lalu membuktikan efek policies terhadap service access. Lalu di sini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya principle of least privilege dalam cloud security, lalu perbedaan antara managed policies and inline policies, lalu efektivitas group based access control, lalu cara bekerja authentication and authorization di AWS. Jadi mungkin cukup sekian video saya mengerjakan lab 1, yaitu Introducing to AWS IAM. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.